अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़फ़र भुट्टो। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त एक स्कैंडल आया है गंदम का, जिसके बारे में बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, और इस स्कैंडल का ताल्लुक इमरान खान हुकूमत के साथ है। अब ये कोई इसकी कहानी शुरू होती है 2021 और 22 में, जब इमरान खान हुकूमत ने कोई 6 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद की गंदम दरामद की, और तमाम सूबों को, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी थी, पाकिस्तान नेवी भी थी, जेबी, एजेके और केपी को कहा गया कि आप इसको लें अपने इस्तेमाल के लिए। और मज़े की बात यह है कि इन तमाम एजेंसीज़ और सूबों ने अपनी डिमांड प्लेस की थी, और इस डिमांड के हिसाब से पास्को ने गंदम इंपोर्ट की। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो गंदम है कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और ये अभी तक पास्को के गोदामों में पड़ी हुई है। और केपी के एक सूबा है जिसने कोई 1 टन भी नहीं उठाई, और इस तरह पाकिस्तान नेवी है जिसने 2500 मेट्रिक टन की डिमांड की थी, लेकिन उसने भी कोई 1 टन नहीं उठाया। तो ये एक हालिया ही एक सादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें ये सारी स्टोरी रखी गई है, और बताया गया है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, केपीके, एजेके एंड और दूसरे जो जीबी हैं, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके क्वालिटी के हवाले से। और फिर एक साझी राब्ता कमेटी ने फ़ैसला किया कि इनके सूबों और मुख्तलिफ़ इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इस गंदम का लेबॉरेटरी टेस्ट कराया जाएगा, और देखेंगे कि अगर ये इस्तेमाल के काबिल है तो फिर सूबा केपीके और दूसरे इदारे जैसे पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, जीबी है, एजेके है, और इनको गंदम दी जाएगी। और मज़े की बात है कि ये बताया गया है कि इसकी जो मालियत है 10 अक्टूबर 2024 तक कोई 87 अरब रुपए बनती थी। ये समझ लें कि ये इमरान खान हुकूमत के दौर का 87 अरब का बहुत बड़ा स्कैंडल है जो अभी सामने आया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज के हिसाब से भी इसकी कोई कीमत जो है कोई 41 अरब रुपए बनती है। तो इस पे एक फ़ैसला किया गया है कि इसका पहले टेस्ट कराया जाए, ताकि ये देखा जाए कि इंसान के खाने के लायक है भी या नहीं है। तो इस पे टेस्ट कराया जाएगा, और फिर बाद में फ़ैसला होगा कि कौन-सा इदारा और कौन-सा सूबा इसको कितनी लेता है। तो ये 2021 और 22 में मँगवाई गई, और अभी तक गोदामों में पड़ी हुई है, गल सड़ रही है। और इस पे फ़ैसला एक और फ़ैसला भी किया गया कि गवर्नमेंट इस प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है इसमें से ख़ुद को निकालेगी, क्योंकि इस वक्त फेडरल हुकूमत के ऊपर कोई 87 अरब रुपए का बोझ पड़ा हुआ है। तो वो अब बड़ी मुश्किल में है कि इससे कैसे निजात हासिल करे। अ, अब ये केस तो सामने रखा गया है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले, और ये उस दौर की बात की गई है जब इमरान खान की हुकूमत थी। तो इस पे कोई ऐसी डायरेक्शन तो नहीं दी गई कि इस पर कोई इंक्वायरी की जाए, और इस पे कोई ऐसी चीज़ें तलाश की जाएँ जिससे पता चले कि इसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे, और किस तरह एक किस्म का स्कैंडल बनाया गया। और उसके बाद काकड़ के दौर में भी पता चला था कि उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी गई, और उसने केयरटेकर के दौर में थोक के हिसाब से गंदम बरामद की, जिसका नतीजा ये निकला कि जब नई फसल आई तो उस वक्त पंजाब हुकूमत ने किसानों से गंदम नहीं ली, जिसकी वजह से उसकी प्राइस आधी से ज़्यादा गिर गई। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के किसान के साथ एक बहुत बड़ा ज़ुल्म किया जा रहा है, और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल का शिकार है, जिसमें सनअतकार बड़े-बड़े कार्टेल जो हैं वो तो अपने फ़ायदे ले रहे हैं, अपने मतलब की पॉलिसियाँ बना रहे हैं, लेकिन किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसमें जो बड़े-बड़े किसान हैं वो भी अपने हिसाब से ठीक जा रहे हैं, और वो भी फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन जो आम किसान है ना तो उसको को सही रिसर्च मिलती है, और उस पे ना सीड के हवाले से, ना कोई पेस्टिसाइड के हवाले से। और उसके साथ जो उसके अलावा एक बहुत बड़ा ज़ुल्म है कि हर जब नई फसल आती है तो बाहर से गंदम दरामद कर दी जाती है, और उनको अरबों रुपए की पेमेंट की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि हम अपने मुल्क के किसान के बजाय हम दूसरे मुल्कों को किसान को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन रही तो यकीनन किसान भी कोई मुतबादल फसलों का सोचेंगे, और अगर वो मुतबादल फसलों की तरफ चले गए
تو آپ سوچیں کہ اگر وہ گندم اگانا بھی چھوڑ دیں گے تو پاکستان میں کیا سچویشن ہوگی، جب آپ مہنگے داموں بھی آپ کو گندم نہیں مل رہی ہوگی، اور یہ ایک بہت قسم کا فوڈ کرائسس پیدا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کے ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کریں گے۔ حکومت نے ایک الیکٹرک وہیکل پالیسی پہ کام شروع کر دیا ہے، جس کو نیو انرجی وہیکل پالیسی 2025 کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس میں مختلف انسینٹو آفر کیے جا رہے ہیں۔ وہ انسینٹو نہ صرف گاڑیاں بنانے کے لیے ہوں گے، بلکہ امپورٹ کرنے والے بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور ایون جو کنزیومر ہیں، جو عام صارف ہے، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اس پالیسی کے تحت جو بات کی گئی ہے کہ وہ مینوفیکچرر جو پاکستان میں الیکٹرک وہیکلس کے یا بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کے پارٹس بنائیں گے، اس پہ سیل ٹیکس کی ایگزمپشن ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر کوئی پارٹس باہر سے منگواتا ہے، تو نیو پارٹس باہر سے منگواتا ہے، تو اس پر 1% کسٹم ڈیوٹی ہوگی۔ اگر وہ مکمل گاڑی باہر سے امپورٹ کرتا ہے تو اس پہ 10% کسٹم ڈیوٹی ہوگی۔ تو اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کمرشل گاڑیاں جو الیکٹرک ہوں گی، اگر کوئی امپورٹ کرتا ہے تو اس پہ بھی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ اس ملک میں چارجنگ اسٹیشن لگائے جائیں گے، اور خاص طور پہ 2 ویلرز اور 3 ویلرز کی بات کی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوں گی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہوں گی کہ وہ چارجنگ اسٹیشن لگانا چاہتی ہیں، تو حکومت نے ان کے لیے بھی ایک پلان رکھا ہے کہ ان کو 10 سال کے لیے زمین لیز پر دی جائے گی، جو کم سے کم ریٹ پر ہوگی، سبسڈائز ان کو بجلی ملے گی، اور ساتھ ساتھ ان کو اور طرح کے بھی کچھ انسینٹو آفر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صارف ہیں اس کے لیے بھی کچھ انسینٹو رکھا گیا ہے۔ مثلا جو عام صارف ہوگا اس کے لیے ٹول اور رجسٹریشن فی بالکل نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے ملازم ہوں گے ان کے لیے انٹرسٹ فری لون، یعنی بغیر سود کے لون آفر کیے جائیں گے جو الیکٹرک وہیکلس خرید سکیں گے۔ تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت چارجنگ اسٹیشن پہ بہت بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ان کا پلان ہے کہ جتنے موٹر ویز ہیں کراچی سے پشاور تک، ان پر تقریباً 40 چارجنگ اسٹیشن لگائے جائیں گے، اور اسی کے لیے انسینٹو آفر کیے جا رہے ہیں پرائیویٹ کمپنیز کو، تاکہ وہ آئیں اور وہاں پہ چارجنگ اسٹیشن لگائیں۔ تو اس وقت پاکستان میں جو ایک کمپنی آئی ہوئی ہے وہ چائنیز کمپنی BYD کے نام سے ہے۔ یہ بیسیکلی ٹیسلا کا ایک کمپیٹیٹر ہے، اور اس نے دنیا میں بھی ٹیسلا کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور پاکستان میں یہ دیوان گروپ کے ساتھ مل کے ایک پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر وہ 10,000 یونٹ سیل کر لیتے ہیں تو ان کے لیے وہ پلانٹ فیزیبل ہو جائے گا۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو پالیسی بنائی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے BYD کو کچھ انسینٹیوز آفر کرنے ہیں، ان کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر پاکستان میں کھڑا کرنا ہے، اور اس کے لیے صارفین کو بھی تیار کرنا ہے وہ جو گاڑیاں لے سکے، تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو دے تاکہ ان کے لیے افورڈیبل گاڑیاں ہو سکیں۔ تو یہ ایک ہے پالیسی میرے خیال میں، جس میں حکومت کا پلان ہے کہ 2060 تک پاکستان میں بالکل فیول والی گاڑیاں نہیں ہوں گی، اور ہر طرف جو ہے نا آپ کو الیکٹرک گاڑیاں نظر آئیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔